یروشلم حضرت مسیح کی پیدائش سے 30 سال بعد یہودیہ کی سرزمین سالوں سے شورش اور ہنگاموں کا شکار رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ سرزمین مقدس بیگانوں کے حملوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے۔ روم کی سلطنت نے اس مقدس سرزمین کو اپنی کالونی میں تبدیل کیا ہے۔ بحیرہ روم کا پورا مشرقی علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ ہم ان ستونوں کو گرا دیں گے، بازاروں میں ہنگامہ اور فساد برپا کر دیں گے، اور پھر اس بلوے کے دوران ان وحشیوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ پیتالیس کی آمد کے موقع پر رومیوں کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے براواز۔ اس طرح کا اقدام بے وقوفی ہے۔ یوسف، تم نے ابھی تک کسی رومی کو مارا ہے؟ نہیں۔ انہوں نے یحییٰ کو مارا تھا۔ اگر تم یحییٰ کے حقیقی شاگرد ہو تو تمہیں چاہیے ان سے انتقام ہو۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کتنے یہودیوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیا تم اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو؟ ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں، یہ یہودیہ کی سرزمین ہے۔ اب عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پیغمبروں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب ہمارا دور شروع ہو چکا ہے۔ سنا تم نے؟ وہ آ رہا ہے، یہ گارڈ کا کمانڈر ہے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم دونوں تمہارے ان خوبصورت خچروں کو دیکھ رہے تھے جناب کوتوال۔ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ بالکل نہیں، ہم سوچ رہے تھے ہم تمہیں ان خچروں کے ساتھ ان کی گاڑی میں باندھ دیں۔ او یروشلم کے بدبختو، او یہودیہ کے بدبختو، کیا تم سلیمان اور داؤد پیغمبر کے پائے تخت ہو؟ دیکھو تمہارا کیا حشر ہوا ہے۔ قیصر اعظم کے نمائندے، عزت مآب محترم جناب جنرل پونٹیس پلیٹل صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ، احترام واجب ہے۔ جنرل صاحب، آپ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ جتنے عرصے آپ روم میں قیام پذیر رہے اس دوران یہاں کے حالات بہت خراب رہے۔ اب یہودیہ پہلے والی کالونی نہیں رہی۔ مجھے تو اس کے در و دیوار سے ہی نفرت ہے۔ میرا تو یہاں دل ہی نہیں لگتا لینتوس۔ اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں روم واپس چلا جاؤں۔ معاف کیجیے حضور، ہمیں پتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، اس لیے ہم مزید خبروں کے ذریعے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ اوہ کوئی بات نہیں، تم بات جاری رکھو۔ جناب، یہاں ایک شخص کے بارے میں کچھ نئی خبریں ہیں جو ناصری کے نام سے مشہور ہے۔ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ یہاں کے بہت سے لوگ اس کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ عبادت گاہوں کے سرپرست اسے اپنے لیے ایک بہت خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں اپنے مستقبل کی تباہی دیکھ رہے ہیں۔ بہت اچھی خبر ہے، مجھے اس طرح کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ جناب علی، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر کچھ غور فرمائیں۔ جتنی باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں اس سے وہ مجھے بہت اچھا لگا۔
जिस किसी ने भी उसे यरूशलेम भेजा है बहुत ही मुनासिब इकदाम किया है और वो सही वक्त पर यरूशलेम आया है। अद्रियान, क्या नाम बताया तुमने उसका? नासरी जनाब, ईसा नासरी। जलीलुल कद्र नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग के आगाज में 12 साथी चुन लिए जो हवारीन मसीह के नाम से मशहूर हुए। उन जानिसारों के नाम ये हैं: पतरस जो कि माहीगीर थे, उनके भाई एंद्रियूस, याकूब और यूहन्ना जुबैदी के बेटे, यूसुफ लावी जो बराबास के नाम से मशहूर थे, और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से कब्रस से फलस्तीन आए थे। मता जो रोमियों के लिए मालियात की देखभाल पर मामूर थे, लेकिन वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के नतीजे में उनके असहाब में शामिल हो गए। फिलिप जो कि चरवाहा थे, कैदाउस, याकूब, बथलमूस, यूहन्ना जो कि मशरकी सरजमीन से ईसा के दीदार के लिए यरूशलेम आए थे, यहूदा, शमऊन अस्करियती का बेटा भी इन लोगों में शामिल था, लेकिन उसने हजरत मसीह की रफाकत से कोई फैज हासिल नहीं किया। अजीम है वो परवरदिगार जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा। अब ये हमारा फर्ज है कि हम पूरे खुलूस के साथ उसकी बंदगी और इबादत करें। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस दुनिया की जिंदगी को रंजो अंधो समझते हैं, क्योंकि हकीकी आराम और खुशी उस जिंदगी के बाद नसीब होगी। कितने खुशकिस्मत हैं वो फकीर लोग जो दुनियावी लज्जतों से मुंह मोड़ लेते हैं इसलिए कि वो अनकरीब परवरदिगार की न खत्म होने वाली नेमतों से नवाजे जाएंगे। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें खुदाए रहीम के मलाइका बहिश्त के ताम पेश करेंगे। तुम लोग इस दुनिया में मुसाफिरों की मानिंद हो। क्या इस दुनिया का कोई मुसाफिर ऐसा हो सकता है जो अपने इन आलिशान महलों, जरखेज जमीनों और दुनियावी दौलत के खजानों को लेकर चले? नहीं, यह मुमकिन नहीं। वो अपने साथ उन्हीं चीजों को ले जा सकता है जो उसके लिए फायदेमंद हो। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है तुम्हारी जिंदगी के लिए। यहूदिया की सरजमीन में हर किस्म की मुखालफत और बगावत को बहुत ही बेदर्दी से कुचल दिया जाता था। रोमियों की ये रस्म थी कि एक रोमी के कत्ल के बदले में 2 मकामी शहरियों को फांसी दी जाती थी। एक दिन जनरल प्लाचिल के हुक्म के मुताबिक रोमी फौजी एक मकामी शहरी को कत्ल के इल्जाम में यरूशलेम से फांसी घाट की तरफ सजा देने के लिए ले जा रहे थे। यरूशलेम पर कब्जा शुरू ही से हमारे लिए एक मुसीबत बना है। क्या यह हमारी गलती नहीं थी? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये फैसला हमने नहीं किया था, बल्कि रोम में तय पाया था। बराबर, रोमी फौज यरूशलेम के पुराने दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हमें क्या करना चाहिए? चलो चलकर देखते हैं। सिपाहियों, सीधे चलते रहो। हमें शहर से होते हुए गोलगटा जाना है। ओ यरूशलेम के जवानों, याद करो किस तरह दाऊद पैगंबर ने जालूत को शिकस्त दी थी। तुम्हें चाहिए इस मुकद्दस सरजमीन के पत्थरों को उठाओ और दुश्मनों पर संगबारी करो। सब एक जमा हो जाओ और इन पर पत्थरों से हमला करो। दुश्मन को शिकस्त दो। आओ जल्दी करो। जालूत के पैरोकारों को संसार कर दो। जल्दी करो।
यरूशलेम के लोगों, डरो मत, हमला करो। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमें मजीद फौज तलब करनी चाहिए। इनके कमांडरों को निशाना बनाओ, मार दो सबको। ये सलीब बहुत भारी है। खामोश रहो तुम। मुझसे कहा तुमने? स्लॉट जिंदाबाद, स्लॉटल मुर्दाबाद, खिलाफत जिंदाबाद। जल्दी से भाग जाओ तुम। जनरल साहब हुक्म दीजिए। मुझे बहुत ही बुरी खबरों की इत्तलात मिली हैं। कैसी खबरें जनरल साहब? मेरे इल्म में ये बात आई है कि मुलजिम को फांसी घाट की तरफ ले जाते हुए बलवे के दौरान फरार कर दिया गया है। उस बलवे का नक्शा मैंने खुद खींचा था। उसका मकसद लोगों में खौफ व हरास फैलाना था, लेकिन लेंथोस, तुमसे बड़ी कोताही हुई। तुम्हारी गफलत की वजह से कैदी फरार हो गया। जनाब अली, मेरी कोई गलती नहीं है। अब जाओ और जेल में से 2 कैदियों को चूना ले जाकर फांसी दे दो। ये काम आज ही हो जाना चाहिए।